Jadi sebuah percakapan antara Mr. Moll dan pegawai kantor pos di loket, ya, Amschalter. Tadi itu di tempat pengiriman surat, sedangkan ini adalah tempat mengirim uang. Amschalter ini adalah loket. Ya. Herr Moll bertanya, ich möchte Geld einzahlen. Wie mache ich das? Saya akan membayar uang di sini. Yang tadi itu ada auszahlen. Auszahlen sama saja ya. Auszahlen saya membayar, mengeluarkan uang. Bolehkah saya mengeluarkan uang? Auszahlen. Sedangkan einzahlen ini ich möchte Geld einzahlen berarti dia membayarkan ke loket itu ya. Einzahlen. Jadi auszahlen, einzahlen. Dua buah kata yang berbeda karena yang satu membayar keluar, sedangkan yang satu lagi membayar ke dalam ya. Jadi tergantung bagaimana perspektif kita melihat ya. Tadi auszahlen artinya saya mau mengeluarkan uang untuk membayar, sedangkan di sini dia dari perspektif kantor pos ya. Dari saya ingin memasukkan uang, itu artinya ya. Jadi ich möchte Geld einzahlen, ya. Wie mache ich das? Ya. Jadi dia mau membayar di sana untuk dikirimkan ke seseorang, ya. Wie mache ich das? Bagaimana? Mache itu saya melakukannya. Bagaimana caranya? Bagaimana saya melakukannya? Jadi dia bertanya, dia ingin mengirim uang, terus bagaimana caranya? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Dia bertanya kepada Beamte, ya. Lalu Beamte menjawab, hat der Empfänger ein Postcheckkonto? Ja. Empfänger. Hat der Empfänger ein Postcheckkonto? Apakah si penerima, der Empfänger, berasal dari empfangen menerima, ya. Kemudian der Empfänger adalah orang yang menerima. Jadi dia bertanya, hat der Empfänger ein Postcheckkonto? Apakah si penerima itu memiliki tabungan cek pos ya, artinya yang bisa kemana dia masukkan uangnya ya. Kemudian dia bertanya begitu, apakah si penerima memiliki rekening cek pos ya. Lalu dijawab sama Mr. Moll, Herr Moll, ich weiß es leider nicht. Jadi dia tidak tahu, ich weiß es leider nicht. Sayang sekali saya tidak tahu. Ich weiß nicht, saya tidak tahu. Ich weiß es leider nicht ya. Jadi untuk memberikan kesan sedikit lebih sopan ya, dia menempatkan es leider di sini. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es leider nicht. Ada dua buah kalimat yang berbeda. Ich weiß es nicht itu hanya mengatakan saya tidak tahu. Tetapi kalau ada leider di sana, ich weiß es leider nicht, sayang sekali saya tidak tahu. Kedengaran lebih manis ya, lebih sopan ya. Kemudian der Beamte menjawab, dann füllen Sie diese Postanweisung aus, ya, berasal dari ausfüllen, ausfüllen, füllen Sie, dann füllen Sie diese Postanweisung aus, ya. Dan isilah tanda pengiriman post, ya. Anweisung, petunjuk pos, petunjuk pengiriman, ya. Füllen Sie diese Postanweisung aus, dann genügt die Adresse des Empfängers. Ya. Jadi semacam formulir untuk pengiriman uang. Di sana, genügt die Adresse des Empfängers. Ya. Cukup hanya dengan berisi alamat penerima. Ya. Da genügt die Adresse des Empfängers. Ya. Ini adalah sebuah kata kerja, genügen. Ada genug ya sebagai sebuah kata sifat, tapi di sini adalah genügt. Genügen itu adalah sebuah kata kerja. Die Adresse des Empfängers genügt das. Ya, itu kira-kira artinya mencukup ya, cukup, tidak perlu lebih banyak lagi. Da genügt die Adresse des Empfängers. Ya. Cukup hanya alamat penerima. Den Absender müssen Sie zweimal schreiben. Ya. Den Absender müssen Sie zweimal schreiben. Si pengirim, Absender. Si pengirim harus ditulis dua kali. Den Absender müssen Sie zweimal schreiben. Pengirimnya, nama pengirimnya harus ditulis dua kali. Absender, yang mengirim.
Oben in der Mitte, di atas, di tengah-tengah. Di oben itu di atas, in die Mitte. Oben in die Mitte. Den Absender müssen Sie zweimal schreiben. Jadi nama pengirim ditulis 2 kali, zweimal 2 kali, schreiben. Oben di atas, in die Mitte, di tengah-tengah, di atas, di tengah-tengah. Und hier links auf diesen Abschnitt. Dan di sini, di sebelah kiri, hier links, ya. Hier links di sebelah kiri, di Abschnitt ini. Abschnitt itu di halaman, ya, semacam halaman atau mungkin potongan halaman, bagian halaman, ya. Seperti kita sekarang di Abschnitt 11, ya. Jadi bab 11, ya. Berarti ini hier links auf diesen Abschnitt. Di sini sebelah kiri di bagian ini, Abschnitt, ya. Den Betrag und die Adresse des Empfängers schreiben Sie in die Mitte. Jumlah uang, den Betrag, ya, der berasal dari der Betrag, ya. Itu adalah bentuk kata benda maskulin, der Betrag. Und die Adresse des Empfängers, ya. Jadi jumlah uang dan alamat penerima, schreiben Sie in die Mitte. Silahkan tulislah di tengah-tengah. Schreiben Sie in die Mitte, tulislah di tengah, und auf den Abschnitt rechts, ya, di tengah dan di bagian sebelah kanan, di halaman bagian sebelah kanan. Auf den Abschnitt rechts, ya, di bagian sebelah kanan, ya. Und auf den Abschnitt rechts, ya, den bekommen Sie, dan itu untuk Anda, den bekommen Sie, dan Anda mendapatkannya, jadi Abschnitt rechts ini diterima, diambil oleh Mr. Moll, ya. Den ini adalah dari kata ganti den Abschnitt, ya. Tidak menyebutnya kembali kata bendanya, tetapi cukup dengan artikelnya aja. Den bekommen Sie, ist Ihre Quittung, ya. Itu akan menjadi Quittung, ya, sebagai kwitansi, Quittung, ya. Mungkin sebagai tanda kirim, ya, tanda pengiriman, ya. Den bekommen Sie, ist Ihre Quittung. Itu adalah tanda kwitansi, ya. Kemudian Herr Moll menjawab, haben Sie auch Briefmarken? Apakah Anda menjual juga atau apakah Anda punya perangko, Briefmarken? Dari jika kita mengirim surat, tentu saja kita membutuhkan perangko, adalah yang kita bayar sebagai ongkos pengiriman surat, ya. Haben Sie auch Briefmarken? Apakah Anda juga punya perangko? Ich habe hier 3 Briefe. Saya punya 3 surat di sini, ya. Jadi rupanya Mr. Moll akan mengirim 3 buah surat juga, ya. Der Beamte menjawab, wohin, kemana, ya. Kemudian dijawab oleh Mr. Moll, ich habe einen Brief nach Frankfurt. Saya punya 1 surat ke Frankfurt. Einen nach London, 1 ke London, und einen nach Indien, dan 1 lagi ke Indian, ya. Jadi dia, Mr. Moll, cukup menyebutkan einennya dengan konjugasi akusatif, ya, tidak menyebutkan lagi brief, ya, sama dengan yang einen nach Indien. Jadi untuk menyingkat saja cukup dengan menyebut einen itu aja. Ya, selanjutnya Beamte menjawab, im Inland kostet ein Brief 40 Cent, ya. Untuk surat dalam negeri, im Inland kostet ein Brief 40 Cent. Jadi harga perangkonya cuma 40 sen, ya. Im Inland kostet ein Brief 40 Cent. Nach England 70 Cent, ya. Ke Inggris, ya, 70 Cent, ya. Den Brief nach Indien schicken Sie mit Luftpost, ya. Den Brief, surat yang ke India, Anda kirim menggunakan pos udara. Den Brief nach Indien schicken Sie mit Luftpost, ya. Tadi surat yang ke India, Anda kirim menggunakan pos udara. Sonst dauert es zu lange. Kalau tidak akan memerlukan waktu yang lama. Dauert memerlukan waktu, dauert. Sonst, kalau tidak, sonst dauert es zu lange, ya. Memerlukan waktu yang lama, lama. Dauert es zu lange.
terlalu lama ya. Zusammen 2,60 Euro ya. Semuanya harganya ongkos semuanya 2,60 Euro ya. Selanjutnya Mr. Moll berkata, "Hier ist das Geld bitte." Ini uangnya. Hier ist das Geld. Ini uangnya. Di sini uangnya bitte, silahkan. Der Beamte menjawab, "Danke, werfen Sie die Briefe bitte dort in den Briefkasten." Ya. Jadi dia diminta, katanya terima kasih, "Werfen Sie die Briefe bitte dort in den Briefkasten." Silahkan masukkan. Werfen ini sebenarnya artinya membuang ya. Ini sebuah kalimat perintah. "Werfen Sie die Briefe," buanglah surat-surat itu di sana di kotak surat ya. Jadi maksudnya itu tempatkanlah, taruhlah, lepaslah surat-surat itu di dalam kotak surat itu. "Werfen Sie die Briefe bitte dort in den Briefkasten." Hier haben Sie noch einen Zettel mit den Postgebühren. Ini ada sebuah kertas, einen Zettel. Hier haben Sie noch einen Zettel. Ini Anda masih punya satu cari kertas ya, mit den Postgebühren ya, dengan ongkos posnya. Jadi mungkin ini maksudnya adalah kwitansi, ein Zettel adalah kwitansi itu, tapi dalam hal ini artinya adalah sebuah kertas ya. Sebagai ganti dia mengatakan Quittung ya. Dia hanya mengatakan, "Hier haben Sie noch einen Zettel mit den Postgebühren." Ini adalah sebuah kertas dengan harga kirim posnya yang sudah dibayar ya. Resi ya, kira-kira seperti itu ya. Herr Moll menjawab, "Dankeschön," terima kasih, Dankeschön. Jadi jika Anda berterima kasih kepada seseorang, tentu saja akan bagus Anda mengatakan Dankeschön atau Danke juga bisa, tapi tentu Dankeschön itu lebih sopan, lebih baik, lebih ramah, gitu kan. Jadi kita melihat ini ada beberapa penjelasan mengenai kata-kata yang ada di sana yang mengandung kata brief ya, surat ya. Der Brief ini adalah surat, kejamannya die Briefe ya. Jadi der Brief menjadi die Briefe. Ada beberapa kata yang mengandung kata brief di sini. Misalnya das Briefpapier atau die Briefpapier, kertas surat ya. Papier, kertas, brief, surat ya. Kertas surat, das Briefpapier atau die Briefpapier. Der Briefkasten ya, ini adalah Briefkasten di sini ya. Der Briefkasten, kotak surat ya. Der Briefträger, pengantar surat, Träger, berasal dari tragen, kemudian orangnya menjadi Träger, dan di sana ada brief ya, menjadi der Briefträger, pengantar surat. Die Briefmarke, tentu saja ini adalah perangko ya, die Briefmarke. Selanjutnya der Inlandsbrief ya, surat dalam negeri, der Brief. Der Inlandsbrief, inland, dalam negeri. Der Inlandsbrief, surat dalam negeri. Der Auslandsbrief, surat luar negeri. Der Luftpostbrief, surat pos udara. Der Eilbrief, surat kilat. Eilen, buru-buru, menjadi surat kilat. Der Eilbrief. Ya. Die Post, kemudian kata-kata yang mengandung post ya. Das Postamt adalah kantor pos ya. Postanweisung, petunjuk di kantor pos atau formulir untuk pengiriman uang ya, di Postanweisung. Kemudian Postkarte, die Postkarte, kartu pos, di Postgebühr ya, ongkos pos, ongkos pengiriman post ya. Das Postcheckkonto, rekening cek pos ya. Das Postcheckkonto, di Luftpost ya, pos udara ya. Jadi ini ini adalah kata-kata penting yang perlu Anda hafal tentunya untuk bisa lancar berbicara
mengenai sesuatu tentang kantor pos ya, karena benda-benda itu atau kata-kata itu akan sering kita dengar jika kita pergi ke kantor pos ya. Schrift ya, tulisan ya, tulisan. Di Unterschrift ya, itu adalah tanda tangan ya, Ihre Unterschrift ya, silahkan Anda tanda tangan, Unterschrift, Überschrift, kepala surat ya, Überschrift ya. Bisa berarti itu judul ya. Jadi Unterschrift, Überschrift ya. Es dauert lange. Nah, ini akan memakan waktu lama, artinya es dauert lange. Jadi ini juga perlu kita hafal ya, ungkapan ini menjadi satu kesatuan dan tidak perlu dirubah. Es dauert lange, ini akan lama. Nah, ini akan lama, kira-kira seperti itu artinya. Es dauert lange. Ini akan lama. Es geht schnell. Ini pasti cepat ya, jalannya cepat. Es geht schnell. Ini adalah lawan kata. Dauert. Es dauert lange. Ini pasti lama. Es geht schnell. Ini cepat. Ini adalah lawan kata. Ini berarti ini lama, melakukan waktu yang lama, dan ini tidak memerlukan waktu yang lama alias cepat ya.